बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़िंदगी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। दिल की बीमारियां आजकल आम हैं। कभी तो चलते फिरते बंदे को भी पता नहीं चलता, रात को सोता है सुबह पता चलता है कि हार्ट अटैक हो गया था और बंदा चला गया है, दुनिया से रहलत फरमा गया है। कभी दिल में दर्द शुरू होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, डॉक्टरों के पास जाते हैं। शुरू में वो दर्द सीने के बिल्कुल दरमियान में होता है। मालूम पड़ता है कि शायद ये मैदे का दर्द हो और खुराक की नाली में दर्द हो रहा है। बंदा कावे शावे पीता है, डॉक्टर से दवाई लेता है, अफाका थोड़ी देर के लिए हो जाता है। थोड़ी देर के से मुराद है कि थोड़े देने के लिए अफाका हो जाता है। उसके बाद ओकेजनली फिर कभी कभी वो हल्का सा तनाव या दर्द होता है। बंदा सोचता है कि दिल सीने के बाईं तरफ है, लेकिन दर्द सीने के सेंटर में हो रहा है और वो भी थोड़ी सी जगह पे, और दर्द आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू हो जाता है। यानी ओकेजनली कुछ अरसा के बाद पूरे सीने में फैल जाता है। उसके बाद इसका दौरानिया भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। डॉक्टर तशखीस करते हैं कि ये तो अंजाइना का दर्द है। अंजाइना भी कई तरह के पता चला जी होते हैं, वो अनस्टेबल है, स्टेबल है और पता नहीं न जाने क्या क्या है। कोई 7-8 किस्म के अंजाइना के दर्द हैं। अजीब है दिल के दर्द यारो। दवाइयाँ खाते हैं जी, स्टेबल होते हैं थोड़ा बहुत। डॉक्टर साहब कहते हैं दिल का एक्सरे कर लेते हैं, ईसीजी कर लेते हैं, इको को दिल का एक्सरे कहते हैं जी। और साथ डॉक्टर साहब ये भी बताते हैं कि शुरू में इन रिपोर्टों में दिल की अलामत ज़ाहिर नहीं होती, और गालिबन दिल की अलामत उस वक्त ज़ाहिर होती हैं जब थोड़ा बहुत डैमेज हो चुका होता है, कोई थोड़ा बहुत नुकसान हो चुका होता है, तो वो रिपोर्टों में आता है। तो नॉर्मली इसी तरह मेरी रिपोर्टें भी ठीक ही आई। उसके बाद डॉक्टर साहब ने कहा जी आपको 2-4 दिन के लिए दाखिल करते हैं, इंजेक्शन लगाएंगे खून पतला करने वाले, उससे आपका खून पतला होगा, आप में मज़ीद बेहतरी आ जाएगी और हो सकता है कि खून पतला होने से आपकी कुछ नालियाँ वैसे ही साफ हो जाएं, यानी कि मतलब उसमें से जो कचरा मचरा है वो निकल जाए। खैर अलामात तो मर्द की गायब हो गई। डॉक्टर साहब ने कहा जी एंजियोग्राफी करवाई जाए। एंजियोग्राफी करवाई जी। एंजियोग्राफी वैसे तो मतलब कोई इतना बड़ा रिस्की टेस्ट नहीं है, आजकल आम है एंजियोग्राफी करवाना। लेकिन माजी में अगर आपका कोई प्यारा ड्यूरिंग एंजियोग्राफी रहलत फरमा गया हो तो एक खौफ, एक धड़का सा तो लगा रहता है, पता नहीं वापसी होगी या ना होगी। वैसे भी रिसर्च बताती है कि 2% मरीज ड्यूरिंग एंजियोग्राफी पास्ट अवे, यानी फौत हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल ये एक माइनर सी परसेंटेज है। एंजियोग्राफी कोई 20 से 30 मिनट का एक प्रोसेस है। आपको वह उसमें बेहोश नहीं करते, या बाजू के ज़रिए करते हैं या आपकी टांग के ज़रिए करते हैं। वो रुई पे दवाई लगा के मुतलका हिस्से पे लगाते हैं, वो हिस्सा सुन्न हो जाता है। उसके बाद आपके वो शरियान में सुई डालते हैं, सुई के ज़रिए फिर तार डालते हैं, तार के ज़रिए हस्बे ज़रूरत फिर बेलोम डालते हैं, यानी गुब्बारा डालते हैं। फिर स्टेंट की ज़रूरत हो तो वो भी उसी तार के ज़रिए ही डालते हैं। बंदे को कोई ख़ास फील नहीं होता कि कोई चीज़ मतलब कि महसूस हो रही हो। डॉक्टर साहब हल्की हल्की गुफ्तगू भी करते रहते हैं। हाँ, अलबत्ता वो जो दवाई इस्तेमाल करते हैं आपकी नाली में, वो बाज़ औक़ात कुछ लोगों के मैदे में रिएक्ट कर जाती है, और उस रिएक्शन से उस मरीज़ को या गर्मी लगना शुरू हो जाती है या सर्दी लगना शुरू हो जाती है। अदरवाइज ये सारा नॉर्मल प्रोसेस होता है, और उसी में जान लिया जाता है कि बंदे की कितनी नालियां बंद हैं और क्या इसमें स्टेंट डाला जा सकता है या नहीं। और अगर स्टेंट डाला जा सकता है तो उसी वक्त ही वो बंदे को बता के स्टेंट डाल देते हैं। स्टेंट भी आप एक तरह से ये कह लें कि वो जो आपकी नाली में एक बन जाती है रुकावट, उसमें एक सुरंग बना देते हैं। लेंटर वगैरह डाल के स्टेंट की सूरत में उसको खुला रखने का बंदोबस्त कर लेते हैं, और खून की रवानी जारी हो जाती है।
ظاہر ہے جو بندے کو سانس کی تکلیف ہوتی ہے، دل کا درد ہوتا ہے، وہ مطلب نہیں رہتا یا کم ہو جاتا ہے۔ البتہ دوائیاں زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں، اور اسی موقع کے لیے شاید کہتے ہیں کہ عمر کے آخری حصے میں جب بیماریاں گھیر لیتی ہیں تو خوراک کم اور دوائیاں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ دوستو، محبوب دل میں بیٹھ جائے یا یہ جو کولیسٹرول اور کیلشیم وغیرہ کا ملغوبہ ہے وہ دل کی نالیوں میں بیٹھ جائے تو ہر دو کو نکالنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ محبوب کی یاد تو دب جاتی ہے، لیکن نالیاں آپ کی زیادہ ہی بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی نالیوں میں جو مواد جمع ہوتا ہے وہ زیادہ ہی سخت ہو جاتا ہے۔ اگر سرنگ نہ بن سکے، یعنی کہ وہ پہاڑ جو آ گیا ہے آپ کی نالی میں وہ اتنا سخت ہے کہ اس میں سے وہ سوئی یا تار نہیں گزر رہی، تو ظاہر ہے کہ بائی پاس کرنا پڑے گا۔ بائی پاس کر کے دل کو خون کی روانی بحال کر دی جاتی ہے۔ دل کے درد ہیں عجیب یارو، دل میں کبھی والوں کی بیماری ہوتی ہے، کبھی شریانوں کی بیماری ہوتی ہے، کبھی وال بند ہو گیا، کبھی شریان بند ہو گئی۔ مجھے دوران اینجیوگرافی یہ بتایا گیا آپ کی ایک نالی مکمل بند ہے، دوسری 50% سے زیادہ بند ہے، اور تیسری میں کوئی مسائل ہیں جسے کہتے ہیں جی ٹی وی سی، ٹرپل وائسل کرونری آرٹری ڈیزیز۔ آپ کا کیس کمپلیکس ہے، آپ کو ابھی سٹینٹ نہیں ڈالے جا سکتے۔ آپ کا کیس میڈیکل بورڈ کے سامنے رکھیں گے، میڈیکل بورڈ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کو سٹینٹ ڈالنے ہیں یا آپ کو بائی پاس کی طرف بھیجنا ہے۔ خیر، جو رپورٹ آئی اس میں یہ لکھا ہوا تھا سجیشن میں کہ بائی پاس یا پی سی آئی۔ پی سی آئی وہی ہے کہ بھئی سٹینٹنگ، لیکن ہسپتال والوں نے کہا جی کہ آپ اپنے فزیشین کے پاس جائیں اور وہاں سے جا کے مشورہ کریں۔ کچھ دوستوں نے کہا کہ نہیں آپ ان سے کو ٹائم شائم لیں اور اس کے بعد ہی آپ آئیں، تو اس کو آپ دیر نہ کریں۔ میں نے متعلقہ بندے سے رابطہ قائم کیا اور اس سے کہا، درخواست کی کہ بھی مجھے کوئی ڈیٹ لے کے دے دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی اتنا مطلب ایمرجنسی والا تو مسئلہ ہے نہیں، ایک تو آپ اپنے فزیشین سے جا کے مشورہ کریں، دوسرا آپ کی زندگی آپ اکیلے کی زندگی نہیں ہے، اس میں آپ کے بیوی بچوں کا، آپ کے عزیز رشتہ داروں کا، دوستوں کا بھی حق ہے۔ آپ سب سے مشورہ کریں اور ٹھنڈے دل سے آپ اس پہ غور کریں اور فیصلہ کریں۔ جب آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے بائی پاس کروانا ہے، آپ مجھے فون کر دیجئے گا، اگلے دن ہی میں آپ کو بلوا کے آپ کا آپریشن کر دوں گا۔ خیر، فزیشین کے پاس آئے، انہوں نے کہا جی کہ نہ آپ نے بائی پاس نہیں کروانا، آپ نے دوائیوں پہ رہنا ہے، آپ دوائیاں کھائیں بڑے آرام سے۔ دوستوں نے کہا جی کوئی سیکنڈ میڈیکل اپینین لیا جائے۔ پھر سرکاری اسپتال میں گئے، وہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی سٹینٹنگ ہو جائے، اور امید ہے کہ ہو جائے گی۔ وہ ایک دفعہ پھر دوبارہ اینجیوگرافی والا جو پروسیس تھا وہ ہوا، اس میں انہوں نے اینجیوپلاسٹی یعنی سٹینٹنگ کرنے کی کوشش کی، سٹینٹنگ نہیں ہو سکی، وہ فیل ہو گئی۔ لہٰذا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اب آپ کو پھر میڈیکل بورڈ کے سامنے بھیجیں گے اور جب آپ چاہیے گا آپریشن کروا لیں۔ مشورہ کے بعد یہی فیصلہ کیا کہ جب تک کام چلتا ہے دوائیوں کے ساتھ دوائیاں کھاتے ہیں۔ دوستو، محبوب دل میں آ کے بیٹھ جائے تو کہتے ہیں وہ آ کے پہلو میں ایسے بیٹھے کہ شام رنگین ہو گئی ہے۔ اور اگر یہ بلاکج دل کی نالیوں میں بیٹھ جائے تو پھر کہہ سکتے ہیں وہ دل میں آ کے ایسے بیٹھے کہ زندگی کی ہی شام ہو گئی ہے۔ جب آپ کو انجائنا وغیرہ کا درد ہوتا ہے، بعض اوقات وہ اتنا شدید ہوتا ہے اور سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، بندہ سمجھتا کہ شاید اب شام تو زندگی کی ہو ہی گئی ہے، پتہ نہیں کب رات ہو جائے۔ شاعر لوگ کہتے ہیں کہ دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے ہو۔ دل تو خیر شاید باقی ڈونگے ہوں، لیکن ان کو سپلائی کرنے والی نالیاں جو ہیں وہ میرا خیال بہت ہی بریک اور تنگ ہیں، بلاکج ان میں آتی رہتی ہے اور ہو جاتی ہے۔ دل مر جانے نوں کوئی ہویا سونیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ دل میں تھوڑا تھوڑا احساس رہتا ہے، تھوڑی وہ جلن سی بھی بعض اوقات ہوتی ہے کہ بقول میر شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، دل ہے گویا چراغ مفلس کا۔ اور غالب نے کہا تھا کہ دل نادان تجھے ہوا کیا ہے،
आखिर इस मर्द की दुआ क्या है? दिल पे ही सारा दारोमदार है जिंदगी का। बुल्ले शाह ने कहा था, मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे जो कुछ ढेंदा, एक बंदे दा दिल ना ढावी, सोना रब दिलां विच रहिंदा। दोस्तों, कहते हैं कि इंसान को कोई भी मुसीबत, टेंशन या बीमारी उसको दिल पे नहीं लेना चाहिए। ख़ास तौर पर दिल के रोगी को तो दिल के मर्ज को दिल के साथ नहीं लगा लेना चाहिए। बीमारियां ज़िंदगी का हिस्सा हैं, बीमारियों के साथ ही ज़िंदा रहना होता है। कोई परेशानी की बात नहीं है, ये सब अल्लाह ही की तरफ से है। ऐसी सूरत हाल में मुकाबला करेंगे, जोशो जज्बे और बलवला के साथ जिएंगे, भरपूर ज़िंदगी गुजारेंगे। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा था, ज़िंदगी अल्लाह पाक की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। फुराने नेमत नहीं करेंगे, भरपूर उम्मीद के साथ जिएंगे, मायूसी को, नाउमीदी को पास फटकने नहीं देंगे। जब तक सांस है तब तक आस है, और इंशाल्लाह आपकी दुआओं के साथ भरपूर ज़िंदगी गुजारेंगे। दिल का मर्ज नफ्सियाती तौर पर ज़रा मुहलक ही समझा जाता है, तो हर शख्स आपका हाल दरियाफ्त करना चाहता है। भरपूर और जानदार लहजे में और आवाज़ में जवाब दें, अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ और आसानी वाले मामलात अता फरमाए और दूसरों को आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ बख्शे। सुनाई देती है जिसकी धड़कन, ये तुम्हारा दिल है, ये हमारा दिल है। दिल की लंबी कहानी मैंने 2 लफ्ज़ों में सुना दी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।